لما شيء بمعنى جمع مثلا الجنة جنة كافين كافو jardin jinnatu efo jardin ma jinnatu efo fana ni fatoya ma jinnatu fana efo jinna yɛrɛ ma ka fɔ jinna ma kula sɔrɔ bin nasi maliki nasi la nasi min sharri waswasi kana erizi waswasi fi zaman jinnati wan nasi aga jinna etana ka fɔ fatuma jinna wa minhu qawlu ta'ala am yaquluna bihi jinna jinna bi mana bihi junun nana ka jannatu e jardin mena kala jannatu e gbatarna tra moy kerekala mi taka ayre sutra contraire voilà donc aflew ko bustanul janna amal jinnatu fal jinn wal junun summa al junna ismun lima nafsu bihi mujtanna min sa'ibatil kurhi wal azabi donc bustanun al jannatu jardin le wuro ko janna ko amal jinna ko jinna do nakala bil kasr fal jinnu jinu le wuro ko jin ko jinna ngol ko min al jinnati no wal junun ay fo fatama sumal junna ismun liman nafsu bihi mujtanna adama ne ba yere sutra feminna min sa'ibatil kurhi masbaquye wal azabi ani toraku mais shegu manana le musalasu ya anani lamale kasoro jannatu ni jinnatu ni junatu re musalasu ye mafo donc abisa la misabe ko fe ka fara ni ka yera ngre ni musalasu dole dans les jinnatin kullama ka fen kafo afoko lamma wa sha'ru ra'sin ko kushi mais kushite aslan kushite limaye limatu e fene kan fe shi mi e jiri kan fe on est kan shi te kele fana kan shi mi e bo kana mais kan fe shi kunji jamjami be jiri kan fe mafo dole limaye mina limam burrala راس الإذا من الإمام يرون donc balani mafhum نعم donc الإمام oyo هذا donc oui إن شاء الله بسم الله وجمع ناس لما maintenant adam وجمع ناس لما مو جمال يورا ربنا كل لما ما بين شخص وصبي مغو ما بين شخص mi femi mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ wasabi ani femi denmisɛn jama mɔgɔ jama bɛɛ le yore arabukan ko lumma mafhum almasku ko masku jildun ko le bolo ye o ya gulam ya petit ya denmisɛn tasgir ale hina le bugla quoi a fait ka yɛrɛ ko aka be hinɛ la en fait ya fait ko anta ko ubay fa fitinte mais ka fa wol ko ubay tasgir o mais e fait ka fa ko ifa hina e be hina fala donc wa almasku fi lughati al-arabiyya jildun ya gulam bolo le wori arab ko almisku almasku misku Musa Goulon en fait du chef de mia misku asharu chaba kamele da wal misku ko misku minti bil kiram ko e parfum ba o parfum bebulo ya misa zagara bagewan ko wal musku ka musku bulghatu ta'am ko e sumay sarafana saram domini yakfi al fata ko e funange bo min nashabi korotala funan al musku e domini bulghatu ta'am sarafana lokum logoma
لغما يا كرين لغما يا فلا هو المسك ما هو يزيد دائما والمسك ما جمع مسكة وبخل فلا وكل جلد حيوان مسك وزاد هذا يقول المسك جلد يا غلام ألوك جلد لكن هذا قصص المسك جلد الحيوان وكل جلد حيوان مسك وذو اشتهار في الكلام المسك أكو والمسك كو مسك ذو اشتهار في الكلام كو ça c'est populaire bebulon اشتهر bebulon da ina fa shegu da kolele fa ko bebulon da shegu kolele fo arab kana te ga kuma fo arab kana tema shegu re morle shegu re tala ibn maliki shegu re tala ibn malika kuma fa même temps cheba ila ke mu musa million o bina ga wa o ko ako yeke na da awlele boye ma ira la yani quoi oh da ndajo ila ngame ni we ko ni oleti yakfi الفتى ويمو فناني وسا من نشابي دابا قرطه لا بونينا لوما ملا دمعي حجري كو ملا الدمعي حجري الحجر وي ادم ني بولو نيغا فينين دو espace mi ke igboro ni finiche o le woro ko el hajr ko ngaf mala adami mfari ka ngboro ngaf fini ka ngboro fa hajri we fari what espace mi gboro ni finya mala e fai dami e fari mafhum wa qalla fihi hijri wakala fi hijri nga hakili doyala okula law kuntu kuna soro netu kelaw kabni hujrin netu kela ina fo ujuru de la da'a minni adami konjo ku ina firi na hujuru we doy umru kesu fa ibn hujur we umru kesu re hujur we umru kesu yirai ujur we umru kesu fai mais ibn hujur we umru kesu ko neno kala umru kesu ko njogu bina chen na jodi umru do law kuntu ibn hujur la ba'a adabi ko njogu bina chen minni kabona elwa muru bitu ka fote abe muru ko ibn hujur oda ibn hujur Chapa kamele ana me anyo ga kamele don denim lo min sagala los do mi min sagala na ko ba kambi tala inshallah ko di wakil ma kun fa kun ma bu chapa da الحجر ولكن ابن مالك هو يزيد دائما حسن وتحويت ومنع حجر وفرس أنثى وأقل حجر وما لدى البيت وأرض حجر حيطان الواحد كالنصاب. ده الحجر حجر في اللغة العربية بمعنى المنع، حجره بمعنى منع. ده أني التحويت وحسن لا تغني وبيورا ربكنا الحجر. وفرس أنثى سمسو ويورا ربكنا الحجر. أني حكي فناني وركو هجر. هل في ذلك قسم لزي هجر بمعنى زي أكل. الهجر بمعنى الأكل. donc هو يزيد دائما، لكن هجر هنا عليك ما كريم دائما، لكن ابن مالك وزاد عليه فرس أنثى. مفهوم؟ قل ثلاثة أبو سركة. قل ثلاثة في سرة. قل ثلاثة في السرة. سرة وهي جمع. قل ثلاثة كوا فوق سبعة. في سرة. سرة الله. سرة كو جمع. وهي سبعة. السرة بمعنى جماعة الناس سرة.
mais jama donc jama damla fla donc ga damna sawa mais mule kan sawa ko wa fi aqallil jam'i mazhabani aqwahuma salasatu lasnani yaqul imam suyuti wa fi aqallil jam'i mazhabani aqwahuma salasatu lasnani shiru ko fanya lundo cho no lozo mo ko wa fi aqallil jam'i mazhabani aqwahuma salasatu lasnani مفهوم؟ نعم. ده كل ثلاثة في السرة ده سرة بمعنى الجماعة وقرة في السرة وقرة في السرة وقرة في السرة وده في السرة في السرة مثلا جرو siratu wala mina mo fem la min kono wala ko asirra mafhum wa khirqatun ko fi numero fi surratin focus surra men fi numero bete mashdudatun fi numero min sirlendo min zahabi sanuna oka sanu ke fi numero min kono kasiri fi numero min sirla sanuna ka sanu ka sori sire ole wala kono ko asirra مفهوم؟ الصورة ما يصير الآن قدوم العشب العشب يدعى بالكلى وللحراسة بالكلى هذا والعشب كوبي يدعى ko kirre ke binaw بالكلا ko kela o bini wala ko el kela mais ibn malik ko la ko ni te ko kela o bini ko el kela bi wala ko el kela ate ko kela bil fati wal kasr la wal kila وللحراسة ya wal kila ko na kila ko kila للحراسة o ke tanga gardien yayi kafin korosi el kila korosi الحراسة وجمع كلية ko bien rognon jamu were kula el kula rognon adamade rognon de kulli hayyin nyina makrengere befe zi abi nyina makrengere fatigué anana no yete no el kula jamu kulliyatin rognon adamade rognon dans el kula fatia mafango ibn maliki ko kala ya el kala alika mana min di kalama momi be dama kisila a rognon ta dimina o tigile wura mutunka el kala alazi yashtaki bil wajhi kala o yi goro momi ba dama kisi rognon dimina mais kila ote hirasatu kila we miye ay fako ja ahmadu kilahuma kila we takidu mafhum aqulu fami ko walishtikai kulliyati kila al-kala wa ukida al-ma'rifatan bikila wa kulliyatin ma'rufatun kamal kula fi jam'iha qad sha'a fi al-khitab mafhum al-kala inda ibn malik washtika'u kulliya mu'min be dama kisila a runion ta dimina donc la yukalu al-kala ote pe bien voilà fait mieux bien o kala uyi al-kala o le bien mais quand faut bien ko al-kala aza khata lakin donc ça faut quand ta petit anta ta pour le kala là ibn malik ne a pas dalil tayo
Oli le karane quoi. Voilà, karane ke ka foko an be choroba utalika na la choroba ka chikecho. Mais ni choroba le. Oko murtane oko ko ni Ibn Maliki ka kuma nu fe nu koro ni Ibn Maliki ka fe no dama ka musitiki ka manangre dama e ka musitiki ta bon ka Ibn Maliki tata. O ma ke chalira to ka chalo. Al-jaddu walidul abi. Oda. والجد ضد اللاعب والجد عند العرب البئر ذات الخرب. الجد كو جدو نانا جدو والد الأب كو يفا فاي فا ويرا بنكو الجد والجد كو جدو ضد اللاعب كو يسبيا ko ye tolon sinai jidu o ye tolon sinai o da wal juddu inda al arabi ko n'a fɔla ko judu arabu fɛ yen sisan al bi'ru ko le ye kɔrɔn ye o datul kharabi kɔrɔn min benna o le ye wɛrɛ dɔ kɔnɔ ko al judu o tɛ naam an ko mun seko الجد والد أما عليك ما نكرين فو ابن مالك كاتو وحز وجلال جد وديد هزل واجتهاد جد وبئر وشخص العظيم جد وسنوات الخات والأجداب وهو زاد عليه معنى آخر في النسب جد فشات وجدة وزلبل الخلافه زلجدة وشاتئ النهر له كل جدة والخط للمعزو للكتاب. مفهوم؟ قطع جد شيء بمعنى قطعه وحز ني هذا جدك بمعنى هذا حزك وجلال عظمة وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا جد ربنا عظمة ربنا. مفهوم؟ زاد عليه كثير. وضد هزل وضد هزل ترون سنا والاجتهاد أن السبيرة جد ولا كونتر ولا في جد ينفع أنا جد ضد اللاعب. donc والبئر ko korongoro wa shakhsul azim ani mogoba mi mogoba e usama fi lughat al-arabiyya juddu wa sanawatu kahati wal ajdabi sangere sami sanjimana kono sami skokolo ka mogomna sami na sanjimana santoro kono we santoro reko el juddu wa nasabin jaddun managere le ni fanani في الجد والجد والجد ونيدون تجري فنا donc في النسب جد فا donc فشاء بمعنى معروف بابي فاميل لو وجد وبين نسب الله جد وجد وزلبلا خلافه زلجدة zulbala okoro miye wa zulbala fin koro khilafuhu zuljidda fin koro sinemiye fin kula donc el jidda bimana shay'ul jadid mafhum annatni quoi mafhum yon samara dagi don gore no me ayira la lo me ni le tayira la ndabera la mimi obinyo la soda mina comme de la ka fa yango ni me don dala bonani wala abala bona tu amina ngule yara na fana kala kitabu sante na kello na natu bon asaba di c'est usa mufti pecha do galele wage aga du ba inda su kun da su kuma ba kan tala mafhum jariyatun ihdal jawar aka famuke jariyatun ko sumuruni jariyatu sumurun ihdal jawar ko jawaru
kelen aljawar sumuru kelen le wara ko aljawar wa masdarul jari ko singi nyomaya jaru masdaru singi nyomaya masdar arab kana wala jiwaru wa rafu sautin ko kanta korota ka kuma ta ka mo wore jiwar ko wore ko jiwaru min waja'in dimi kama aw karabi wala ma gera kama min bayaniya kai kan korota wa oni ole wore ko aljuwar mafhum dimi alwaja ashtaki bi waja alras mafhum dimi kama aw karabi wala gera mafhum jariyatun ihdal jawar meta jariya ko sumuruni ihdal jawar o kele ne jawaru da al jawaru bi mana ihdal jawari wa masdarul jari ko singu ya masdaru al jiwar wala jiwaru na kala jiwaru koro wa raf'u sawtin ko kanta korota al jiwar wala jiwaru min waja'in dimi kama aw karabi wala ngere وداره قد أمرت إمارة وأمرت نصلفتا قد أمرت ودا أمرت وأمر وأمر هذا مثلث بفيل مثلث بفيل لكون quoi أمر وأمر وأمر وداره أقل قد أمرت أقل من الشدة إمارة لوليلا وعمرت نفس الفتى ko funange ka shi sɔrɔ funange kɛla shitigi wa amurat arduka i ka dugukolo lɔlaw ba'da al kharabi a ben kɔ amura al ardu bi mana al lɔla amara bi mana a lu kɔnɔ mɛna sila o ye lu ye mais amira o ye si ye amira o ye si ta ye mais amara o ye lu ta ye lu ta mɛn ye amira o ye si ta mɛn ye a fɔ différence dɔɔni. tayrun shahirun ko tayru shahirun kɔnɔ min bɛ yen nin ye bɛɛ bɛ nɔ ko le ko alhamamu ko bɛɛ b'o lɔn ko ma se ko bɛɛ b'o lɔn alhamamu mori b'o lɔn kosɛbɛ o bɛ to k'ale dom ka ɲa ka malu sɔrɔ ka birinigbɛ ta sewu والموت قل بمعنى والموت قل الهمام والموت كسيا كل أفو الهمام كل الهمام أفو السيا فيه همام لا الهمام والموت أما الهمام فمئذك فماكيلك ودا دون الهمام ولي سياي وعلما قدمي جاء وجاء الهمام ويدمي على فتن funange doka untasibi mil dameni be donc funange dimi funange soro o dimi ne wuro ko el humamu farigban otea ni mana do kola ya bloquer doni ni tani aza data di don jo مطوقات الطير كل حمام والموت والمصائب الهمام وكل الحمى الإبل الحمام كذا الذي ساد على الأصحاب
mafhum donc mutawakatu tayri kono fefe ba akun munumuti ka kun tuni ayafo be mako el hamam mafhum wal mautu wal masaibu al himam donc al himam tuqalu lil maut wal masaib masbaku anisaya wa kul al humam ku al humam li humal ibil à côté donc al humam nyome ta farigban le wori ko humam keza lezi sada keza huma fana info moma lezi info moma sada mo mi ka kuntigi yake alal asabi akafunyo ka mo mi be akafunyo kuntigi huma mu ifo atigima mafhum هذا لابن مالك لا بهلبي جماعة الناس oh akanita bon yere le même akabon jamaatu nasi elle dormant a bloqué ni alura le bana ni yere ko jamaatu nasi ko mo jamali ko al mala aluko todi aluko to ay wori todi oh al mala mais mala ko re mu yola aka mi kana falina kitabu bela ay amir kitabu no bana kana ni ولو في الملا رمت الملا وجدته إذا مر جاسدك إيتفاه رجع الملا بالفتح والكسر والأرض المتصل ملا بالفتح والكسر ليس بجماعة الناس هذا خطأ من يوم خطأ له ده ابن مالك الكوتي الملا بالفتح والمد ليس بالفتح والكسر ملأة جنا كذاك الملاء وجمع ملآن هو الملاء بالمد ليس بالقصر مفهوم جماعة الناس الملاء أفنى كنا تعرف وكل لا فوتي لا أبيك نتو وما يرلالو بسي afana ni sila sanavia la fana ni abna vraiment ay mo wa akire ata fo yoro na ko futi la futi te fana ni choroba ka sumi ke ni bola cheku kabakulu de betu ni sangala chura minna ele wuri futi subhanallah futi te mais ni le relbe lo ni dia quoi ni lo ni dia ko le oh mafo جماعة الناس ملا الملا ولي جماعة ولي ملأة donc الملا له الملا لا جماعة الناس والملأ وكل أوانهم ملا كل كم واتو لا جمع ملآن هو الملاء وبالممدود ليس بالمقصور نعم ولبسهم هي الملا أو كنيتين ملا واللبس عربوك فيني دلوك الملا donc من أبكر مذهبي من أبكر مذهبي من أبكر كبو فينيلا مذهبي finimi oka sanu jikaka al abkari aslan arabu kanan arabu nu fe no to ka fo mo ko wa abkariyun yoro do le tout do le be arabu nu fe wati do ya depuis ala kala depuis ala kala bana balo salam tout o kaba ko lu be ni dolai ite bo mo kelele mun ko bo no bolan o jina kan fo o kabo kan fo doni mo min ku be se kuma na la be kuma lo ku be le nasabu katara o tutoro mako anta abkari imana che be kuma lo ndare be bo o tutoro la o tutoro la donc ne ka foko insan abkari imana insan ajib ana ne ka ba ko ka ma ya tabi kalimatul ghariba كده كلمة تماشي الشكل عندنا شكل ما الشكل كو شكل
عين المثل عين المثل كو في نيو لي وري كو شاكلو ها فمو في نيو هذا شكل شيء بمعنى هذا على شكل والشكل الشكل حسن الدل comme malenke kunyuma maratu e malenke kabantima tena ngoteba kreba pika ache da kakeka na kwa o kecho nyuma le shikulu الدل وتدلل أفاتما مهلا بعد هذا تدللي التدلل هو الدل مفهوم والشكل قيد الغل وكيكو جرو نيجا مخافة التوسل بوري نسران كما وبي مرسل وغا كنا بوري وكافينو سن كنا بوري دو الشكل عين المثل الشكل في نمو نيفا أشكال علي هذا الأمر بمعنى لا بمعنى دخل على شكل غيره نمو تبولا في نتو إيه فكو هذا الشكل أشكال هذا الشيء علي بمعنى دخل على شكل غيره أشكال في اللغة العربية فين غير لايتي في من لو قد أشكال الأمر وأمر مشكل أي صار في شكل سواه يدخل بمعنى دخل في شكل غيره نفناني كده وبرا يكون متن موطأة الفصيح بابنا باب أفعل فين أفعل أبي أمانة تروفو بيتولا أشكال أجلس أو فين بي ده أشكال معنى بمعنى دخل في شكل غيره أقول له فبيتولا قد أشكال الأمر وأمر مشكل أي صار في شكل سواه يدخل بمعنى دخل في شكل غيره وفنانك تقرأي فنان مفهوم؟ نعم إن شاء الله من البيان وصلى الله سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم يعني موسى الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله لما شيء بمعنى